yɛda yɛn Awurade Yesu Kristo ase manti wei bosome wei yɛ bosome a ɛyɛ Yesu Kristo ne da ankasa yɛde kai no ɔno ankasa ne da yɛwo no ne wuo na wo ne wuo ne wusɔreɛ ama yɛdi adanseɛ sɛ wɔyɛ Nyankopɔn tiasefoɔ ne ba ɛma yɛdi adanseɛ sɛ wɔyɛ Nyankopɔn tiasefoɔ ne ba na wɔno na yɛdi ne ho adanseɛ sɛ ɔyɛ Alpha ne Omega na nim ne na chi nyame biara nya dan ani hɔ. Praise the Lord. Na nim ne na chi nyame biara nya dan ani hɔ no. Yɛ bɔ mpaye. Ade anyina so tumfo papa yɛ da wase. Ewurade ene wa bie kwan sɛ yɛ ne o ma emeche wa asɛm. Yɛsra wo sɛ wa asɛm mu tumi no mane mmɔwura yɛ. Owusɔre mu tumi no Ewurade mane mmɔwura yɛ. Boa yɛ na Easter yɛntimi mfa wa asɛm nante. Ewo Jesus Christ din mu. Yɛhyɛ wa nimonyam bebree adom ni nti amen. Metia ahwɛfo ne atiefo nyina Ewurade enhyira mo. Yɛba ya chepa na Ewurade amakwan Ewurade enhyira mo nyina. Enti ne sɛ me kan yɛ Yesu Kristo ne da na yɛde kai no ɛyɛ bi a yɛda ponda saa da ne yɛda soronko abosomfo akoro ho nim nyansa na ombedi afa hyekora na omu bedi afa hyekora na omu wɔ saa da na omde kai omu abosom ebre yɛ bra ehia Awurade saa bra we sei no ehia Awurade a saa bra no eni kwa sɛ Kristofo bia yɛ de adidi agoro Bible say Yesu Kristo we no oye Nyankopɔn tiasefo ne ba na we Lord Yesu Kristo no ono ne wo wusɔre ne nkwa ni mu na nkwa ya da efiri ba me nua uti wiase mu na wonim Yesu Kristo amekanfo papa na mawai fa hoto ne so fa hoto Yesu Kristo so kwati na nkwa je bebɔ ukwati na obeye mmɔbɔ ukwati na obeye mmɔbɔ Samre ya waba me ya wona atom wori didaka mu a yakunu de na bɔ afode a ɛso kyɛn afode bia no ebre bi baba onya ommɔ saa ayini biem bre bi baba saa afode no ommɔ biem obekɔti bɔne saa bre na ɛsɛ wote abosom dam na wonsa kyerɛ ya mekanfo Yesu Kristo de na ma Bible says sɛ de Onyankopɔn dɔ wiase ni sɛ wɔde ne bɔ wo no korɔ no ma na obiara ɔgye ne din ɔnyera na obenya dan kwa Bra, adanti da wudi abosumu huhu achi. Adanti da wonam nuro so, wonam enkanka. Papa we ya bo afode ama gini di kekene ko heaven. We nya adwuma kase ji Yesu Kristo di na ko heaven. Ye wo leaders bebre na aba asase we so o mamwo nipa. Ye wo leaders bebre aba asase so ode wona ye de agu mpɔkyerem. Wode nipa agu mpɔkyerem. Na saa wo wura Yesu Kristo we se no, wo fa na fa hodie. Osi adishidie mu na Kristo ame yade ye ho eti munyina pinti mu afọ akwa ye nkonu ya to so eti sa wote abosom da wote nwuram ebi a wo ye malam sisa fa Yesu Kristo wate fa wo wura no to Hebrew chapter 12 verse 24 no wosi apamfo frontam gina for Yesu Kristo ni moja opeti ye kasa che ebe moja sa moja we na so fama mama no mi enu ya sabi na kane ya nsa na nka ye mfata nanka ya abosom mabiniye nanka ya ananafo mabiniye saa moja we na esofom ema asase ne abotan ye de papa ye wo se apamfo frontam gina for Yesu Kristo ni moja wo piti ye kasa che ebe moja mimi akwati Yesu we abe mobo hwehwe no na fa ahoma no wate ukwati na obeye mobo ene wo hwe asem bi ewo John chapter 10 verse 1 Yesu Kristo no no ni wo granrafo pa no sa wo kwati papa we ya abrabɔ no wo de obɛbɔ ko su awie ye obɛbɔ de akwa ko dura awie ye but wo kwati Yesu Kristo a ada wo be kansa gu bo be mɔbɔ ona ohumfi adobre won edo so kyɛ wona won konkono ti won mu John chapter 10 verse 1 was say no kra me say we said there onfa epono na no nko nwambuo nim na ofrofa baabi ne ye owifo ne odwutwafo wate na say Yesu Kristo no akasa ne kwan no menua unti na Yesu Kristo be wuye wote boni mu yedan wote nuro so ne na mabosom so yedan
me kanfo Yesu Kristo amount Bible so wanu na wu ye na nansa so osori ye na wanu ne wadwanhwefo pa no oka kire asuafo no se me ne kwan no kora ne nkwa obi ma agya ne nkyanje se wonam me Yesu Kristo so ada na woni nam nuro so ada na samre nyame so mabu na woni nam abosom so o se di oforofa ba bi no aye owifo no odwutwafo o se na ono na epono no hwefo ehini ma no na nwan no tie ne na obo no ani adwan di ya da efre wo on kan nwan no se ka wo ka dwan no wa ka soden ka wonye wo ka dwan no ho a ya kanfo Yesu Kristo akire wo saa so no wo ne ndam nuro so kwa sori sa bodua wo ne ndam nuro so gigin sumansam sa mire ya Bible se sa mire ya wo wura Jerusalem ya nyame boa wo kina ye kokuno no e wo gogota pepo no so no sa mire ya de kai na se so wo de wa brabo wo de wo life ema Yesu Kristo o wa brabo ma no wate wase me ni wadwanhwefo pa no wadwanhwefo pa ne kra ye dai atu wo mani nwan nti na no waka kira ya suafo na wadwan 14 verse 6 wase me ne kwan no kora ne nkwan obi ma agya ne nkyɛn je se wona me Yesu Kristo so kramoni Yesu Kristo ne nkwan me kanfo Yesu Kristo ama se wo kwati Yesu Kristo abaye mmɔbɔ wase me ne kwan no kora ne nkwan obi ma agya ne nkyɛn je se wona me Yesu Kristo so me ne kwan no fa homa Yesu wate fa homa no Bible say sambre yi die ahuma bro homa wo sambre die obetima fa Yesu Kristo no ba bire bi beba on ma ni so gwama biem on ma me yan wonen tum wodi didakam ugina bia wo hen Yesu Kristo ya wurade Yesu Kristo enti obi antimi fra Yesu Kristo se wo ya God o Bible say obi antimi fra Yesu Kristo se wo ya God obi anyankopon honhom ka won oso obi ntimi fra Yesu Kristo awurade gise obi a wo honhum a wo honhum ani wo ne behu se enti asuafo ne ka kire Yesu Kristo se kire ya gya no wase me ne mo dadada mu hunu me ye wo hum ya hunu gya no me ni odwanhwefo pa no odwanhwefo pa ne kra ya da to mani nwan ada na Yesu Kristo ade ne moja Yesu Kristo de ne ho abo afode amawo ubedi na sam so kaka no aya wo dene sister bra ubedi Yesu Kristo no ma sam so aya wo den o kwa so le so wa wo ji hutum se o kwa so le bet won ka Kristofo ho ana ai me enka Kristofo ho ana me de sa so le de obi akobi wana ba kira akora nyame hwehwe Yesu Kristo yie na fa wo life man no konkono ne de ko heaven Romans chapter 8 verse 9 wo so obi ne Kristo honhom a wogya ne dia sa semo da bia me ka mi suro honhom ba na control wo ahun fi na wo hu ana say Holy Spirit na ti hu verse 4 no wo se no ma ono ara ne nwan fira di na wodi won anim na nwan no tie nwan ni di nachi hallelujah wa ma ni nwan edi nachi na ono akasa ni nwan ye da edi nadim ensa Yesu Kristo ho enkoye bibibia enkoti no Bible say wa nkoti na anya bibibia wo yoye na ni mu na nkwan ye da ewo nwan ni di Yesu Kristo achi ehuri anya soden entie nyame asem da sabre ya bra ya din ya Bible says sabre ya bra ya nwene nkasa eche ade hye ne ti me no me ya nto ba fa ko te bia to no ho so ya de pia ya de ewo ne mfim na Bible says asrafo no nwene nkasa abotire pa ade boy Yesu Kristo o de hye no nkasa abotire ntu ya Matthew 26:38 na wose awreho hye me kra so dikosi owuom me no me ya nti awreho hye Yesu Kristo kra so adikosi owuom adai na wo so waje Yesu Kristo adi na wabrabo ense papa no adai na ase won kunkuru wa omu na wabrabo ense Kristo utimi dware stakos na so dem eso wabrabo entimi ense Christ no busumi we ya busumi bia mawrade nkasa nkire wo ankasa shadam ankasa na bompaye shadam na bompaye ka kire urade se urade ma confess me no me ho minti oba fa akwate bia ye de eto ho so me boni nti
ya nwene kwasa nkasa abotire ye dai ade hye wuti magya me pemu aye dai ama onani ade ba ko se nipa ni adwensa kira bra nipa ni adwensa kira kura wose no no ra ne nwan ne firi adi na wodi wonanim na nwan no di nachi wate efise wonim na onim nene na ona nani de oni nachi na obedwane na efise onim ona nani ne wate na Yesu di bai bu won na wahuna sama okan na afa di obaye ojai akasa bebuom ebebuo na no wobu no san jaiye ana verse 7 no sin ana Yesu si won bio se no kra me se many dwan no many dwan ne pono no wate na wona wodi manim ba ye nyina ye odwutwafo wona wodi manim ba ye nyina ye owifo no odwutwafo na nwan na ntie won na me ne ye pono na so obi fa me so komu a obenya home aye dai ama ne kra obenya home ama ne kra me nua wanante me papa wanam nduro so sister wa ye bayi ate fa Yesu wate na honto bra bra dru se niema wo Yesu mansam na e se wo confess me na wutie nduro so wanante ate wo do ho ato abosom so wo kwati papa wo ya baye mobo wo kwati na asundue ni o ye dai ade ma asundue ani ho ye dai ade ma wo kwati na baye mobo asem pa entuwe Hebrew chapter 2 verse 3 na odoma kuma bia ba hwie ni moja to agu wo se wa mu nkwaje ati se yia asem wo bisuro se wa mu nkwaje ati se yia wo bedwane afiri musan onza wo kwa asori tuntimi nto ene Awurade anto nsa ni die wo kwa asori so wa nkasa ai na ye de Awurade ni zie ne besi ho no ma eyi na me de ye se sa de we de okodidi ano me be ba aso o okwa asori bibibia bi obeye biasa obesa correction obeto bibibia bi obeye bibeto opese wode na koma ne be ma Awurade ntimi ni hene ewo na koma mu Awurade ntimi ni hene ewo na koma mu obi bia woni Yesu Kristo anya pam woni Yesu Kristo anya pam ama Yesu Kristo honhoma ma betena ni mu no ni nkwa etuwa John 6:56 na wase na mi wase na obi na odi masam so no obi na odi masam so no odi me honam no moja no mema wonda nkwa wate na menya ne de di akire no John 6:56 odi Awurade di ne besi ho an we de ya no me o na de we de wudidi ya wansiesie wo na se wudidi ano me beba so wo kwa so ntimi ntonsa ne Awurade ni di ene sister wo ya tiase awuo so ya tiase awuo bra wo ya tiase awuo Bible si wonu ne odwanwefo pa no odwanwefo pa na nhwe boni bia wuwom wanhwe aniema na wuwom na wode ne nkwa ye da eto ho ma wo wode ne nkwa eto ho ma wo ada na peso bedi Yesu Kristo anamachi na do ho ato apmo so bosom so o do ho ato obo kire wa so o do ho ato adifu atorofo so na nam o de nam ojeje wo ye ne nsam na samire Awurade Yesu Kristo amfa bibiara anyeye eka ni moja ho wase wa fa no ma projector na sika anyemo brabo hu na moja ne demo no de Kristo te se oguama a efi enkekan ni mojam na ne boya de na je yen minua wa fa no ma projector na sika anye de anyew wa brabo hu na waja wo de Kristo te se oguama verse 11 no wase na me no odwanwefo pa no odwanwefo pa de ne kra to o ma ni nwan sister nti wo ye dwan wo de study dwan ankasa onza Yesu Kristo de ne tutu dwan ho edwan bo na no okọ aponche wo de aburosi ho a wo be bona menya asoden amanti Awurade asem enya de a wo be gansi nyame asem ta wo kan nwan ne ho a wo be bra wo ho ase wo akoma wo be bra wo ho ase na waka kire Awurade sa de mi di wo fo Awurade boa me na mitimi nya de sefata na matima ayedai anya nkwaje de ade ama me kra ose mi ni odwanwefo pa no odwanwefo pa de ne kra to o mani nwan na opani a wonya odwanwefo no ose na opani a wonya odwanwefo na se nwan no a nwan ne nya ne de ne hunu pataku a ogya nwan ne ho dwane wate
Ada obosom na do ho ato no so no beda no be yem mobo. Ada obosom ni be wu no. Ho na be hu se o ye mobo. Nam India na wujiji ndiro de yanyame adwu obi ntimi mu awurade o te sa kwa ya okoya okofa nipa betu funu adakam e wo Nigeria sahi okofa nipa betu funu adakam se wanyane awufuo akwa ne yese oyale odidi oyese oyese ese la show akwa na wu obi ntimi mu awurade o one nam beni one nam ndiro so okoti yesu na tese won konkona ntima mu wawo sofo to John 4:34 now. Where John 4:34 now? O se de Yakobon suma no ko Yakobon asem. John 3:24 de Yakobon suma no kan Yakobon so na Yakobon susu honhom asa na o de ede o de ama. De Yakobon suma no kan se o ton oye. De Yakobon suma no kan se o ton samna. De Yakobon asuma no o kire Yesu Kristo mra e ma wo anwan ne de di mra ne so. De Yakobon asuma no ontinti mamanfo nsa nyiji wo musika Easter convention mamanfo dwa batan kire won odwanwefo pare de ne kra to wo mani dwan obi aba bebo afode a esombo obi aba bebo afode watua wo bone so ka gini di kakana ko heaven enso ayedene Minu mi anu ti abona sanuam minu mi anu ti obefa akoate bia to no so minu mi anu ti yabu no kumfo minua nu mi anu ti Bible say awre wo hye ne kra so di kosi wo wuom Easter we say enkon say wo de ukọ asore se party e basa wonni ani suade hunu kwa asore se wasachira kwa asore se wo hwehwe ba ma Yesu Kristo na wo de wabrabo ama no Easter convention me ruade nkasa nkyira wo Do you Matthew now? Matthew 27. Matthew 27 verse 33 to 49. Wase no boy Yesu asemiam. Obo Yesu asemiam. Ade bia wo price yo. On say ade bia wo price on say Bible say Yesu Kristo ni apese ya di ni moja no epepa ya mratu nyina na onya din aburu din nyina so no hwe afode ya obebo ye ni omo obi aka che say heaven ye free ya fa honam we ti di opa oni padua bi aye no Matthew chapter 27 verse 33 was in oduru ba bi ofra ho Gogota asia ni nitro so no wo ma no nsakeka keka bi de bobonwunu mu de bobonwunu mu se onom pate no kana no na o ampese wonom no bona senuya mu no twe ntonto che na tade mu pate no duru ba bi ofra ho Gogota pepo no so no Bible say obona senuya mu bobona so toro asem bi ba o onsuma urade wo honhum o so urade wo honam mu osuma urade ma me papa wutie me ebere bi baba urade Yesu Kristo be ma Yesu Kristo be koti bone be ma Yesu Kristo ni monja ni da so aguso ye de e kasa be bia wo bia me kanfo Yesu Kristo de na ma se fa no me kanfo Yesu Kristo de na ma se Yesu Kristo ni mu na ya enkwa ye de ewo 45 no se na free don to so nsia so no esum do asase so nyina kosi don to so nkro na be ya se don to so nkro no Yesu de ne kase atiam se eli lama sabatani ade se minyankopon ade na wa pa amen hallelujah oboni nti ye papa no o sani dia no so kra nsuo kra no opa bia no mokwa na eden ye de bonweno ye de France akeka kam de ma no minu mi ye no nti na si Bible says atam na wi abo na firi don to nsia so no na wi abo na sumu duru asase so nyina kosi don to so nkro na Yesu de ne kase abom eli lama sabatani okoso abone enti na Nyankopon ne nani hwe bone koso abone wodua no so
was say eli la masabatan se minyankopon adentina wa pa me adentina wa pa me na Bible say ya de ayi bonsa kekakekam se onnom osane dua ne so no hwehwe Yesu Kristo yiye hwehwe no se de wo se hu no se wasachira no bia na won sachira ye se de wo se hu ba ma Yesu Kristo so wa brabo bia na wo ne hu kokuru ni twaka bia hwehwe no na fa life ma no hwehwe no hwehwe Yesu Kristo Bible say me no me anu nti wan kada kamnam enye na ne ba betan Yesu Kristo enye na antichrist for sorry say Yesu Kristo nya awurade enye na esi ewo mo breso Bible say ebra ya de ne ko obodan ni mu kura no asofo panyin ne ma asrafo ni sika wo mo wen no sika se osori fira wufuo mu no mo sika se je de ko chantro se ai wada na suafo ne be wiya no ekosie no nyanna ne yaba be se Kristo som Christianity nyanna ne yaba be sori etia Christianity o etimi bia wo ya nyame adwuma emu obi credit 1 cedi ni 2 cedi ya wato no a wode kire committee didi watam emu wabam busa awurade sa honhom be na control sa nipa no antichrist for be bra ba wiase a omo gansi about Christianity omo person omo de omo bra bo be ma Yesu Kristo obi abo afode ente se wo te wona wo ka bususam Yesu Kristo nya awurade enya ni moja na agi ni pankwa se me pese me ka che o se wo gidi o se wo nyini o se wo tiase o se wo ntiase o Yesu Kristo wo ya awurade na wo so ntimi mfra na awurade je se obi o honkonkono ya na eka no o se eli la masabatan se minyakopo adenti na wajame na wana wogina ho no mu bebreti ye no kan se we lifle eli na ntamara wo mu ba kutumirika watu wo mu ba kutumika ko fa support the bonsa kabi mutuya na no se onnom na nso wanye minu mi yenu nti boni bia na ewom nyinse bia na yetugu enkofo nsema na yekeka minu mi yenu aniema ania din disco obehunu Kristo sa de no da so ye wobehu be ma Yesu Kristo o pese ode wabra bo be ma no awiase so ye da ati wu utimi se nipa ne tia so ndam wo nyina no ni honkonkoro bia ni ne so awiase tini mu tonso no aya common wo keka bie sa tonso bebre sua aya common and wo keka bie 51 was na shantuma cha so dan mu TV elu firi so besi fo moja ne so fo no sa moja we na e kasa sa moja we ne yesere bone fache wo de atena mo bi fa nkuto no samana na da Easter convention was na shantuma cha so dan mu TV elu firi so besi fo ase wo so ma botan ye dan e papa ye etu John 10:27 na wose na menwa tie me na me so mini wo no odi mati na me ma odan kwa etu obi a woka Yesu Kristo ho no obi a wo ye dwan ba ne bia no sa ni pa wo Yesu tie e ma Awurade asem o Yesu tie e de ma Yesu Kristo na asem tie ya mpase wo ba ma Yesu Kristo a wo John 12:26 na wose so obi som yamani ni mati na ba bia me wo no e ho na me somfo be da e be ba wo ba ma Yesu Kristo a ka wo de life nyina be ma no wo ba ma Yesu Kristo a ka wo nka bususam antia no Easter convention ani Awurade mo mpu ma Awurade nka bibi nkyira wo kwa asori saa be se 10 years wo so ntimi ni Awurade ntonsa ni di sadia me kan wo se de odi me huna no moja no e wo dan kwa na menya ne de di akire na tie se woni nkwa wakwa asori ni de obetima akwa akotonwoma sa esu na brad wo twabi ade asombu onyamsum no watu atwene o ana de anya no wafa de asombu onyamsum de asombu awonyamsum no watu atwene ka krabi sa mina idie ni moja ni da so kuso kasa osena shantuma cha so dan mu timi elu firi so de besi for masase wo so ma botan e papa ye sa moja we na eso for ma me no mi elu ya sabi sa moja we sei na e de age ye enya ka ni sika ni ahonya ti obi a osoma Awurade na odi wiase ne ma me wo we me wo ka me wo we no oni oni ma Awurade sa nkofo no
Entuba Yesu Kristo ma abraboda da subada da ni nyina eye de ekọ subada da no gya no ho moja no so ubu apam moja na wuhudi a ebire mi beba wo dwane atamuo onse Yesu Kristo bra wo sori fira wufuo mu no wo ka kire asuafo no se mo kire won Matthew 28:16 mo kire wo se woni de mo hye mo nyina so Easter convention as a man of God wo kire nipa ne te bonim ka kire no nsakra wose mo kire wose woni de mo hye mo nyina so menim wo ho na nyina de kosi wiase awieye kire no enye se sika no benya ka no benya ahonya no benya eye nothing ewiase na kono de nyina atwam de sombo ne say nipa ne ba accept Yesu Kristo no wode na brabo aye de ama na ne na hia ti ehwe asem bi wo Hebrews 10:26 Minua papa ne huna mane eni kwase ye di ne ho fel papa ne huna mane eni kwase ye di ne ho fel Minua me yemu hyehye ma wo me yemu hyehye me biusa mo se nipa ya wo de Bible akantan no tuti wasakra masem bisa no Hebrews 10:26 was say do why yade a ehu Yesu Kristo na wo fam ne ho no hweyie na Easter ni twam a wanwa ya mfiri ne ho Easter ne de oni ne bedi wo bakọ asore eyin na ya sore ye program o na yin na opentam no obubu fa so ba eye ahokekan ye na hweyie na Easter convention ni twam a wanma ne mfiri awurade wanwa ya mfiri Yesu Kristo ho hweyie na Easter convention ni twam a wanwa ya mfiri Yesu Kristo asore ne de bia betima ko entuwa Acts 17:24 na was wo Yakobon we owiase ne de wo mu nyina nu wonte asore dan ye de nsa yomu na mmom wo fa ni pasa so nsom no se de ehia no umu no wote hweyie na Easter convention ni twam wi a ene Yesu Kristo enwo ho nkosi wiase wieye said the Bible say won konkono wo ewo ye ho won konkono eka ye ho kosi wiase wieye no hweyie wo se wo ye yade a ehu owoye se woye firi Yesu Kristo hu no ehu pa wo se enyanya no kora nim de na akire ye boa pakọ ye bone a bone ho afode biara ni ho biem enyanya no kora nim de se Yesu Kristo dini moja atọ waboden Yesu Kristo dini moja atọ afiri abusuan kontonje abusuan bia na wodam wajew di antina ubedi na chi no hweye no wa mane amfiri Kristo sum hweye no bia ntumfutura anwu asum sa Yesu Kristo ye wodin fufura ye de fra no ai oye hamashua ana ai Yesu Kristo yawan ubo Yesu Kristo din ne dia no nko emu obi na adaw awieye bremu ne ye wo no antichrist ye adwuma wasi na mom dia aka ne atamu akwansha ehu ni oja erebehye atamfo no so obi pomo sembra kane kra wokoti mobrohunu gina dansefo mianu ne miensan nu masam so hweyie na Easter convention obekọ ne kama hweyie nyame ntia sore dem wo wote wakoma hwe Yesu Kristo yie na fa wabrabọ ma no fa wo life ama Yesu Kristo ma ba ma Yesu Kristo kwan ni woni hini wo akoma nim Bible say akoma abubuo ne honhom apeche ana awurade won wompo ja sa wo de wo honam asuma awurade no na sa ni okọ ye no obesan ye dai ababiem Bible say ebra na asuafo no woni wonyina ekọ pepo no so na otu ayira no mununkum ebeji na firi wonsam no Bible say no wo hwesoro saa na wo hu say Yesu Kristo wo hu ne life say wo kọ we de nya vision wo hu Yesu Kristo life say wo kọ na bofo be yi ne ho ye dai e kire wo John Acts chapter 1:9 no bofo be yi ne ho kire asuafo no say adenti Israel melema adenti na mo hwesoro saa Yesu Kristo ya wo kọ yi o nyame ye goma wo yi wiase bone kura wo kọ yi obesa base de wo hu no obesa ba ona mununkum mo reba ani wanyina abehu no ani wanyina ebehu no
mala ma wuti muram sakrawate sakra na bosum ni nkwade ma bia wo yakramoni gugu sede wa yo hu se woni munyankopon wuntimi nsan Yesu Kristo hu mehu nyame o wa John 5:11 na wo se na ye ni adanse ye ne se nyankopon ma ye dankwa no wo hwan mu e wo Yesu Kristo mu titi wo se de oje ni die no o mu na tena de wanyi nyankopon ba kro na ni no bu na ten dada John 3:36 wa bu na ten dada se wanyi nyankopon ba kro na ni na nyankopon bu fuo sa ye de e da ne so nyankopon bu fuo da ne so jai Facebook na won nam sa wo ya na do number sending we me ya spiritual helper ni ye we ebra bi baba wo be dwane atamuo spiritual mind na di moja na odeji adasa mind no ma moja ne kasa ma obi hwehwe Yesu Kristo wa brabo mwate hwehwe no me ma me ya wutie papa wutie me hwehwe Yesu Kristo convention en kon se wo kon biala kone se wahu bema Yesu Kristo kone se wahu bema Yesu Kristo na wode wabrabo ye de emma no udi betima ba sori book mo bete nkwan mo bia na udi nim pere se udi be de be ba nkwan mo nim eno na ya ade a ehia oso wa ya ade ehu so obi po mo se bra kra kane no okoti mo bro hunu gina dance fo banu na ba sanu masempo am ye si na bo ye de emma ni wu na katua anya kura be no odi betuatua wona wobu nyankopon ema no wobu nyankopon ba no apam moja na wuhudie menua so wobu moja we ya wuhudie abedwane atamuo asem we de ka bonsam betima awo wakomam ama ye ho ye wahi enso twase ye ka enye nna ne ye be sori atia Christianity awo what No, you are saying Acts chapter 9 verse 2. So I join Sakra. Acts chapter 9 verse 2. Was saying now sran in chan woman say what they record Damascus ako shiadan mu. Na se ohunu nipa bi sa gidie no kwan mu a Marimo mao wade won homamu aba Jerusalem wate o ta Christopher no sa di woni edi wonya sa Christopher no kunkum won enye nna ne yesori atia Christianity na Bible say ebra o ta ya Christopher no na Yesu Kristo shia Paul wo shia so Bible say so amantam osra di kanfo Paul amantam wo shia Yesu Kristo wo kwam was say ani bi ka say so adenti na what timing was say ya ho ya wura was say ya me Yesu Kristo what timing na den say woni mbedi asie den say woni mbedi asie it is obi kan nyame asem na say ho ya wahi a evil spirit na de wo ya de yes enya nna ne be sori atia Christianity ti say what time what ni a okura na Awurade hia so de ba ya adwuma no emprimu akoma ema Yesu Kristo na sam emprimu akoma asuafo ne ka se wo wura kire ye gya no na no adoso ma ye na Yesu Kristo ka se menim wo ho dadadada hunhunu me enti obi a wo Kristo mu no Bible se wo hu Awurade obi a wo Kristo mu no wo se menim wo ho dadadada hunhunu me na obi a wo hu me no wo hu na gya no adanti na wo saka se kire ye gya no ya wonkofo mebro mu ya antichrist o mu ba o mu convince ni pasan ana Yesu Kristo na din na wo de bon kwa you wrong ana say we Philippians chapter 2 verse 5 na wo say ma adwene wo Yesu Kristo mu ntena wo mu bi adwene ben na tu mu ade wo yesa adwene ben o say amoma adwene wo Yesu Kristo mu ntena mu bi wonu na wo Nyankopon te biam na o mu no faso de se woni Nyankopon se na o to ne ho pan fa akwa te bia to ne ho so na sa de o ya na de na ehunu so odipa na Bible so wo bra ne ho ase Yesu tie di kosi owuom adenti na pese be Yesu tie ama Yesu Kristo adenti na be o pese wo ba Kristo so wo pese wo bra wo ase ama Awurade mra na pese wo ankasa wo ten na wo no mra wo ne unipadua ani asem ne yape Bible so obra ne wase Yesu tie de kosi owuom asenu ya nso wo te na Nyankopon so ama ne so kase na wadum ne di aburu din nyina so
say yesu dim na osorofo asase so asase asinkoto da nyina koto bosomo koto ma me wata koto unuro na ade ho ato so koto india na wogege nuro de ya abosom de ya niema sa wo ya angel no sa ayi edin na ekoto okoto sa edin no wase ni dimu ne koto je nyina ya da ekoto ni dimu hwehwe yesu kristo wate hwehwe no odo anu adwo wo nyamsum mu kane hwe se de na wusi ye kane wi adanse pa na wudie kane na woni mawurade ene wa mane kai wo kane do kai ba bia wo firi hwi ase convention kai ba bia wo firi hwi ase na satra no se ya wo wan yo se ya me yesu a wo time no den pa sa woni bedi ase verse 5 no se na ye ya wo wan ya wura no se ya me yesu a wo time no ya den ma wo se ube den ma wo se obeto okafo poma anu dade ekotie sori kwa kuro ni mu na obekira wo de sesa wo yo wate na ni fira na nsa no oni di ye ti sa ba ma we sei hwehwe ni yie wa bra bo no ene bible ne nkwa asakira hwehwe sa ba ma yesu kristo yie na fa wo homa no hwehwe no ho papa anani 3 days na me bomb pa ye me se rade me hu wa che yi hu di kire me bomb pa ye sa je se odawie mu sa musa sura biye odawie mu sa ana nkasa cha pa hye ni ti na moja pram no sa tam kura me sa last 3 days me hu na last week ni so be sa ya de ehu ni ye na se bu sa ba ma no kire se wo kan ye ho enti me nua wo ye nyame adwuma pem ko wanim enhwe wachi obi credit 1 cedi ni 2 cedi no obi asem a obeka no mane mu wabam ebi asa nipa no okwa da ma dura na jo na osu onyawa ye menu ya mekanfo yesu kristo amawo susufa wo to nwuma so susufa wo to wadwuma so tim ko share adwuma the whole day nyame asem kura den ma so obehwe nyame asem the whole day when you break kakra phone so nko an wote o wote bible na wote phone oh adia anema ye wonema bebre ho no ma satan de wi kristofo aweye bremu wote phone no so I say wotie nyame asema wotia ubawu na age kwen no akohwe ubawu na age kwen enti wonyata am ankasa ensua nyame asem sese kane na osua no menua bonsam na da wo de kristofo wa wiye bremu no John 14 verse John 14:15 ya bra arenya kwada o ya bra arenya kwa kristofo sa wosuma wurade a o heaven amwo woda onimu so nwase da ebe kada kurukwa mo wurade be hye wani monyam wo de fa hoto wurade asem so na accept yesu kristo man ma wakoma John 14:15 wose sa modom yamu ni mahede so adan na mosimo do awurade ye kwa asore na se kasa wa do awurade pagya wonsa obi akora be pagya adam won nyina be pagya nensa busa dodo wo mudi awurade asem so na asore ya disco asore ya function wose sa modom yamu ni mahede so na me de mabi sa agya no ma mo chinjina fofoforo no one mo batena da yesu kristo bible say wo wu ye na wo sori ne nansa so wo sori ye no a wo ko soro no anya ye nyanka o the holy spirit na chair ye o se so bi do me a obedi masem so na me de mabi sa agya no ma mo chinjina fofoforo no kware wo mu ma wiase ntumi nye no enye wiase nyina na e wo holy spirit no se de me kan ye se wo na wo humfi wo mu no a nanka nipa no anka wo ba preach ama na buwafu ohun preach na na buwafu nyame asem o ba wo bokro no nso so dia na se wo ye ata yi na se wo bokro no dia eno kuso kro be sa kan ho asem minua sa bra ya bra ye nyame madia ya mra ya ho ase ema awurade asem wo se se modom ye muni mahede so na me de ba bi sa agya no ma bo chingina foforo
no kware wo mu ma wiase ntumi nyene ntine nipa nyina na wo Holy Spirit enya nipa nyina na wo nyame adwene enya nipa nyina na nim se Yesu Kristo ya awurade no na mo batena da no kware wo mu ma wiase ntumi nyene no efise hunu no na mo de mo ya da munni no menu mi anu nti yanwene kasa abotre de hyianiti menu mi anu nti moja pram na wia kataban moja pram no na sami sister ba kwa mene na wo asore ba ko Israel na nkasa eche no pa ya de nwini Yesu no o ma je ne se ayi na mo de chese o ma twa o ma ye no ma to fence o ma to ayi afa ho sa e wo me fun yi so nkasa eche ba ko party se me nsai ya ka me nsam yensan bom menu mi enu ahuna ma na wo de asore ya business ubebu hu konta kire awurade convention say na ensore ma de na wo de ma ensore ma no wo kanfo ye de na kire wo ana se wo kire kire wo se wo ni awurade mra so ana wo de nsam na ne koko ene ne ma na ema wo Bible say wa fa ne ma project na sika anye yen wo de ogo odoma nkoma bi moja na ye de atom ne umi enu wose na miri nya munyanka mere ba mo nchan akaka kra bi na wiase hu me biem mo de mu hu me efisa me ti ase na mo so mo betena ase don ra mo ba wo se me wo maganu mu na mo wo mu na de o ma hye de lo di so no ne de odome ada na wa no fafa bo Yesu Kristo abodin wa no fafa ebo na bodin o aso wo no wa wakuma fu no otetete na wutiete o ma Yesu Kristo ana pamda da Yesu Kristo nensam nim entian nipa na twere ye ore Isaiah 53 verse 1 to 12 na kan ho apamda da mawom Bible say wonu na fa ye akwate bia to nso wonu na eso aye nyale wa Bible say woni animonyam asua odesai enipa edowiase enipa dosum Bible say ni han na bawiase enipa dosum cha bone odosum eche han odobone eche papa na Bible say bra na Pilato Ponta Pilato ogina wanim no wo enipa ni nyina atia mu se yemfa owudifo nya de enche won yenkum onkwa hene no na Bible say atia mu se Barnaba wura punkrofo Barnaba kuro ni mu no wagye din no wagye din e wo bone kwan so no enipa dosum enipa edosum eche han John chapter 3 verse 19 na wase na ye mom ni atamuo no de ati awurade nyakopo bebu atan de ati Yesu Kristo bebu atan ne se wa ba wiase de ne ho abebo afode ama so pesa wo di Yesu Kristo o pesa wo de wa bra bo ba ma Yesu Kristo wase han na ba wiase ni pa dosum cha bone efi se wonwuma ye dai aye bone onwuma ye bone no pesa wo be ba han no ho menua di oyo ma hye de no this one no ne di odome 25 no was say 22 no was say Judah anya skeleton no was say no say awurade eye den na be yi ho akere ye na nya wiase na Yesu wiase won say so obi dome obedi masam so na meja be do no ye be ba ne nchen ya be na tena bia e wo ne nchen so obi dome Yesu Kristo a masam pa obedi so obefa no de be nante obenya home ama ne kra asembi bawo sabre ye bra ye da ponda ye da kasia menu mi onu papa no samre owura Jerusalem ye da ponda sa da we say no ene ne ye de kai yankwa bia yankwa faraban bia o de enkwa ache ye kwa ye de kai no asam kasia siwia se bia sa da no kra de esumu dura sase so nyina sa da no asam kasia siwia se ada no obi abebo afode preko aba abehuna mane ente se na wo mpese wo de wabra bobe ma no obo obra se de wo ankasa wo pe obo obra ebia wo abroche country bi so obo obra se de wo ankasa wo pe wo yinam ana wo ya connection ahodro sachira wadwene wate hwehwe ma Yesu Kristo no mba wabra bom hwehwe no
Shebema Yesu Kristo. No mra wa brabom. Juwa Roman 10 verse 13 na was no obi no baba urade din enkwane nya din o. Odoma kuma na baba tua nkwana ye dan. Wa baba bo afode a eso ten ebedie. Ni moja eso fom che ebedie. Wa baba bo afode a eso che afode bia. Jini di keke. Romans 10:13 was no biara wa baba urade din no baje na nkwa. Obiara biara obaje wo nkwa. Nkwa na ani o obi obeba urade din urade Yesu Kristo din no obaje na nkwa menua hwehwebema Yesu Kristo yiye wate hwehwe no ema Yesu Kristo nya sintidua ema wo asori a wo se wo nkọ nyamesom a wo se wo nsom adan a anya burochi asori akọ ebibia ho na sei ekora akọ koso utifi a obadwu site nsu onwunu se wa mun kwaji ati se ya ubetua kada bio kwa shore wate for abrabo ma urade wo se obi som ya mani ni machi ada nanti wa hu Yesu Kristo na television ya wo church ebia wo US wo Canada wo Britain television na ya wo church asori ya wo se wo nko convention wo free pa so wa da onko ba bia se wa anya wo kwaji hu adwuma ebina bi beba badwane atamu me brana ya bre nti ye hwe asem bi wo Matthew 28 verse 1 Matthew 28 verse 1 Ajidi for ye wo ba bi partner o ye wo ba bi ba be nya ahome ama ye kra e ma ye nsuro emfa ahokira wo na musa amre yi no emfa emmane emfiri Kristo sum eda emfa emmane emfiri Kristo sum unim niam awurade ahyehye asie wachi a enka wankasa no obema wo kwa do ne nansa so no obesori osori biem ne nansa so obesori Matthew 28 verse 1 wase na homeda ni twa da edi na woche kan no ahomache no Mary Magdalene ni Maria ba kono ba se orbehwe edan no na hwe asase wo so pi na awurade bafo firi soro be prima bo no firi edan na no tena so wate na ne ho te se nyinam na natade ho se sukyerema na natade ho se sukyerema wase na ne ho nti awemfo no ho popo na wo ye se awufo na obafo no sense mode mu nsuro na mninsa mo hwehwe Yesu obo na senua mu no oni ha onya ne se de okan ye no enti wo wu ye no a Friday we say ye Good Friday be kunu no kwasiya da no patututututu obesore onza sa da na ye nka ye dum ho ebia ni maburochi se de esitia Ghana enframa fa pa mansuo to sa da no kwasiya da no papa be fo mu ho na kire se wayera ayan sankyere ne ti sa ba ma we say no ya de kai no sa ba ma we say ne da no ya da ponda ko se no bafo no sense munsuro na mninsa mo hwehwe Yesu Kristo bo na senua moni ha wanyane mon kan se mo ka kire mo se mewu na ne nansa so me de me sore eti ya hene no wanka da kamnam yan kwa Yesu Kristo wura no enkwa wura no wanka da kamnam enti wote wona se wu Yesu Kristo a me kanfo Yesu Kristo ama o se Bible se wo ya wura ma wura de ono na wo kwatina o se mo ma ya adwuma bre na mo so am ne so anyina no mo bra me Yesu Kristo nkyene ma mo mahome mo ma ya adwuma bre wo hyiwi ya bre bra Yesu nkyene wate wo bo adwaman ya che bra Yesu nkyene wo di nkofo wo di tura che wo ya kalabula che bra Yesu nkyene hwehwe Yesu Kristo wase na mninsa mo hwehwe Yesu obo na senua moni ha wanyane se de okan no mo mra ba hwefa akwa na oda na mo nkontem kokan kire na suafo se wasori afra wufuom na Yesu Kristo yi wo ho kire no na ba ko nyi ni se wasori afra wufuom o
and I don't believe na ye adwuma na ba ko nyinni onyinni say Yesu Kristo asori afira wufuo enti wose fa wonsa beka wose dise ma hu Yesu Kristo kan na koma mu kakao enti adwena wo kukura wo dwene nsasi ya papa no wonim wose fa wonsa beka mensa to krom ansa na wagye adi ehwa no obunkotojo wose Jesus is my Lord Yesu Kristo aya mawurade uba say Yesu Kristo yine ho di cha ansa na wa accept no wa accept no me jompo aba ya bre ni ti me jompo aba 16 no wo se na suafo du ba ku ni simu ko galleria pepa Yesu kira no so na ohunu no no koto sore no na binom gi akinye na Yesu na aba be ka che wo se wo de wo so ni asase tumi wate ebinom gi akinye onwui won sore ye ana se ya adwuma ena ya adwuma bebre ya adwuma nkofo bebre mu na Yesu Kristo yine hodi wo hono ma kire won se wo de wo so ni asase so tumi nyina ma menti mo nkọ na mo ya mana man nyina masuafo na mo ncheche wo se woni de ma hye mo nyina so ena nkyerechire afiri nyamsum mu nkyerechire afiri asori mu asori bi wo kora woni se de pass e bebo adwaman so de se bebo kro no so because akromfo ne de wo mo sisika no ho de se ye be ka boni anim wo se na mo ncheche wo se woni de ma hye mo nyina so na se Yesu Kristo wo wu ya wo sori ye na okoye no wo woni mra wo woni nkyerechire wo de ato ho se ye ni so nkyerechire afiri nyamsum nti mun ko na mko ya mana man nyina masuafo na mun cheche wo se woni de ma hye mo nyina so na menem wo ho na nyina de kosi wiase awieye praise the Lord menem wo ho na nyina ade kosi wiase awieye me bra ne ya ye bre koteshi we de man kan kra Romans chapter 10 verse 8 the time na so Romans chapter 10 verse 8 was in the mom asesan and some bebleba ya kan was sesan was na asesan yes o pa say was sesan na mom asesan asem na ben wonum na wakomam ani gidi ensam ayeka no na se wode wano pa mu ka se Yesu Kristo ne awurade na wode wakoma gidi so Yakobon nyane na afura wufuo mu a obeje wo nkwa na ani o nkwa na ani na se wode wano pa mu ka se Yesu Kristo ne awurade Jesus is Lord na wode wakoma nyina ma se wasori afura wufuo mu a obeje wo nkwa de ani nyina ani o watuya so kadada ginidi never heaven ginidi never heaven wase wode wano pa mu ka se Yesu Kristo ne awurade na wode wakoma gidi se wanyane afura wufuo mu a obeje wo nkwa ninu ya hwehwe Yesu Kristo bosom kwai konfu a wote wuram sachira wate hwehwe Yesu Kristo obosom na nkwanim wotete gare so wote antonya maso wote apoma so bosom so okom fa homa Yesu Kristo hwehwe no na wo ye nkwa hene edo ba piero ba mobo Matthew 13:41 oni baba de basoma na bofo no akobobo sintidua to ene ode na din samoni nyina fira hiniam obi asachira ena I me spiritual bulldozer sachira wate na hi enkwa hini bi ba ono ena akwati na abaye mobo sachira awurade nhira no ntena ni mu nche no bo mpaye awurade won konkoro bo ayen owura Yesu Kristo asem na ba o usi kobi kogu nkasem ebi kogu asase paso na so abapa bo ayen asem ni mu asase paso na nso abapa ye shewudi konkora ni monyam wo awu ye na nansa so so ye da wase esanse wo ye yankwa hene asedan kan ani onyam nyina ya wodia pagya wo manyina ba wanim bo ayen yetimi nya asem ni yetimi nya asem ni yefo ma ye nyati yefo nko na ada ye ho na yefa mo ye bra ye shewani monyam bebre wadom ni nti amen awurade nhira mu nyina